शाम, इराक, लेबनान, मोरक्को, मराकश, अल्जीरिया, सब मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो उनके साथ जो आपके साथ एक मुल्क में रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ एक जद्दोजहद की थी पाकिस्तान के लिए, जो अब तक मुसलमान हैं और मुसलमान रहेंगे, मैं पूछना चाहता हूं, आप फैसला करें उनके साथ आप किस किस्म के ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि फैसला सुन लो, क्योंकि फैसला आपको करना है। मैं ये गलती नहीं करूंगा कि मैं फैसला करूं। मैं कौन सी चीज हूं कि आपका फैसला मैं करूं? ए खुदाया, मैं कैसे अवाम का फैसला मैं कर सकता हूं? अगर जनाब आपको मंजूर है तो, अरे आपको मंजूर है तो नहीं, अच्छा ठीक, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो जन्नत में जाए। আপনারা জানেন দোষ কি আমাদের? আজকে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন, আলাপ আলোচনা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন প্রথম সপ্তাহে মাসে হবে, তিনি মানে নিলেন। তিনি বললেন পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে, তারপরেও যদি কেউ আসে তাকে সন্ন্যাসার করা হবে। আমি বললাম অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ 1 তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন তিনি যাবেন না। 35 জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। I saw on my own TV 2 nights ago a lot of blood flowing in the streets of Ireland. I saw the armed forces going for these civilians, and I saw the civilians going for the armed forces. Made me wonder whether I was watching a scene in Pakistan or somewhere else. I was assured that it was in Ireland. So what do you people talk about army genocide and army repression? The basic fact is that no government worth its name will allow lawlessness. No government worth its name will allow this kind of brutal activities against their own people. The country was dismembered, the unity was sundered, and a yawning gap was opened between you and us. In a sense, it may now be too late to cry over what has happened already, but it is never too late to repent, to say tawbah from the depths of our hearts. As I said earlier, the people of Pakistan respect your decision. They and the government of Pakistan recognize and respect the sovereignty and independence of Bangladesh. More than that, we wish you rapid progress and prosperity. We extend to you all our goodwill, and we are prepared to cooperate with you to the extent that you desire. वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से एकदम नहीं होते। 16 दिसंबर 1971
जब पाकिस्तान दो लख्त हो गया। इस दर्दनाक वाक़ये ने पाकिस्तानी कौम पर बड़े दूरस असरात मुरत्तब किए। ऐसे हादसे जो तारीख और जोग्राफिया तब्दील कर दें, अचानक रूनमा नहीं होते। 11 सितंबर 1948 में कायदे आज़म अपनी अब्दी सफर पर रवाना हुए। इनके जाते ही अंदरूनी बेरुखियों की वजह से बैरूनी साजिशों ने सर उठाना शुरू किया, जिससे मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान में दरारें पड़ना शुरू हो गईं, जो दिन ब दिन बढ़ती चली गईं। हर आने वाले हुक्मरान ने इस बढ़ने वाली खलीज को पाटने की बजाय अपनी गलतियों से फासले और बढ़ा दिए और दुश्मन को कामयाब होने का मौका मिल गया। पाकिस्तान अपने कयाम से ही भारत को एक कांटे की तरह चुभ रहा था। मशरिकी पाकिस्तान में हिंदू असातिज़ा ने ज़बान, कल्चर और दीगर चीज़ों को बुनियाद बनाकर मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ तालिबे इल्मों में नफरत भरना शुरू कर दी थी। जब मशरिकी पाकिस्तान में हंगामे शुरू हुए तो भारतीय फौज ने वहाँ के लोगों के साथ राब्ते करके इन्हें अस्करी ट्रेनिंग कैंप्स फराहम किए। मुक्ति बहानी के नाम से बनने वाली तंजीम को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी और असला फराहम किया। 9 माह तक जारी रहने वाली सोरिश में भारत ने जो किरदार अदा किया वो दुनिया से छुपा हुआ नहीं। What sort of tactics do you use to overcome the Pak Army's tremendous superiority in firepower? We do not give them a pitch battle because in that they have the advantage. We melt away. We sit on the aloft seas and ambush their columns. We raid their outposts. We try and isolate them and destroy them in detail. Is it a military secret to ask how many troops you've got in this area? No, it is not a military secret. As a matter of fact, there are plenty of troops. Is there any chance for a political conciliation? Complete liberation of this area. एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में 3 लाख हलाकतें हुई। 90,000 से जायद फौजी जवान दुश्मन की कैद में चले गए, जहां उन्होंने कई साल तक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। The Pakistanis say that between 8 and 10,000 men of the 57th Mountain Division crossed 3 miles into Pakistan under heavy artillery cover. From a distance, the Pakistanis say they saw Russian-built P-76 amphibious tanks belonging to 2 Indian tank brigades, which were giving extra fire cover. At Akara railway station, one of the mainline links from the coast and the port of Chittagong, we saw evidence of some of this shelling. We also saw arms which the Pakistanis claimed to have captured during the 2 days of fighting. Sterling Indian-made Sten guns and submachine guns. Indian Esalon rifles, 303 rifles and piles of ammunition. And in a railway truck just outside the station we saw some of the Indian dead. Most of them were wearing new uniforms and new boots, and most of them too had the shoulder badge of the Indian 57th Mountain Brigade. जोग्राफियाई हालात का फ़ायदा उठाते हुए भारत ने मशरिकी पाकिस्तान में साजिशें शुरू कर दी। इस साजिश में इंडियन जासूस एजेंसी रॉ, रूस की जासूस एजेंसी KGB और इसराइली जासूस एजेंसी मोसाद ने मिलकर काम किया। In Bangladesh, it was nothing with grassroots. Most of the Awami League party members, Awami League means People's Party, were trained in Moscow in the High Party School. Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea and in Tashkent. This was my instruction. Try to get into large circulation, established conservative media. Reach, filthy rich movie makers, intellectuals, so-called academic circles. Cynical, egocentric people who can look into your eyes with angelic expression and tell you a lie. These are the most recruitable people, people who lack moral principles, who are either too greedy or too suffer from self-importance. Indian territory is being used as a jumping board to destroy East Pakistan. I saw myself thousands of so-called students traveling through India to East Pakistan, through the territory of India, and Indian government pretended not to see what's going on. They knew perfectly well, the Indian police knew it, the intelligence department of the Indian government knew it, the KGB of course knew it, and the CIA knew it. That was most infuriating, because when I defected and I explained to the CIA debriefers they should watch out because East Pakistan is going to erupt any moment, they said I was reading too many James Bond novels. सकूते ढाका मशरिकी और मगरिबी पाकिस्तान के दरमियान होने वाली एक ऐसी जंग थी जिसमें मुक्ति बहानी की मदद के लिए पड़ोसी मुल्क खुली जारहियत का मर्तकिब ठहरा
اور پھر اس جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان آزاد ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ مکتی بہانی بھارتی تربیتی یافتہ گوریلا تنظیم نے پاکستان کے مشرقی بازو کو کاٹ کر بنگلہ دیش بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ عالمی میڈیا کے پروپیگنڈا نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ہم تو بہت کوشش کی تھی اور ہمارا حق تھا کہ ہم بیلنسڈ کوریج دے رہا، لیکن ہم ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ ہم نے بیلنسڈ کوریج دیا یا نہیں دیا۔ دنیا میں سب لوگ سوچتا تھا کہ پاکستان کی اتنا ظلم، فوج اتنا ظلم کیا، لوگ یہ نہیں سوچتا تھا اور لوگ یہ نہیں، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوا شاید کہ بنگالی لوگ، مکتی بہینی لوگ نے بہاری لوگ کے اوپر بھی ظلم کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سقوط ڈھاکہ اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے آج اپنی 1000 سالہ کی غلامی کا بدلہ لے لیا۔